من 2 سنة ما يأتيني فلوس. هو ما يقول أنا مجرم، أنا غلطان. كم سنة موجود أنت سعودي؟ أنا 35 سنة. كم سنة؟ 35 سنة. 35 سنة موجود سعودي. سعودي. والله مشكلة هذا، مشكلة والله مشكلة، 35 سنة. والله مشكلة. बीवी को भेजो, बीवी को हाँ बीवी को भेजो. बीवी का वजह क्या फायदा है? ये 35 سنة 35 साल इधर परदेश में काट रहे हैं. 35 साल. 35 साल काट रहा है। हाँ. 35 साल काट के क्या कर रहा है बोला? क्या बस खाएगा पेट निकलेगा, खाएगा पेट से निकलेगा. ऐसे ही काम है। 35 साल में विदेश है। আসসালামু আলাইকুম। দেখেন এই লোক 35 বছর ধরে এই বিদেশে আছে। দেখেন 23 বছর 22 বছর বয়সে বলে আইছে, তো এখন দেখেন চুলদারি সব পাইকে গেছে এই लोकेर। हिंदी में बोलो, कितना साल हो आया? 35 साल हो गए. 35 साल हो गया है। 35 साल हो गए इधर सऊदी अरब. দেখছেন হ্যাঁ কইতেছে যে 35 বছর হয়েছে যে সৌদি আরব হয়েছে। ওই টাইমে মোজদারি উঠছে হালকা, আর এখন মোজদারি পাইকে গেছে। বিদেশ প্রবাসী এলো, এই এলো প্রবাসী। बहुत मुसीबत है. দেখছেন, क्या करें. তো এখনো বিদেশ আছে, কয় আর 5-6 বছর থাকবো। এই লাগাতার কাজ করে আর কি, যেমন ঘাস আছে না, ঘাস ওড়ায় আর কি মেশিন দিয়ে।